Hello everyone, my name is Sutari Maharani and today I like to do a consecutive interpreting to fulfill my final exam project in interpreting class. So today I'll use a video from YouTube channel called Great Minds entitled On Marisa's Mind, Sabotase Diri. Because this one is consecutive interpreting, I like to inform that I will pause the video every 1 point or every 3 under 5 sentences to give me a time to take notes and interpreting the video. So, let's get started. Kita adalah musuh terbesar kita sendiri. Itu yang kira-kira diungkapkan filsuf Friedrich Nietzsche. Kita manusia secara umum ingin bahagia, biasanya dalam hubungan atau karir. Tapi perhatikan, tidak sedikit dari kita malah tanpa sadar berperilaku seakan mau merusak jalan menuju kebahagiaan kita sendiri. We are the biggest enemy for ourselves. That's what the philosopher Friedrich Nietzsche said. As a person, we must want to be happy, either in a relationship or work experience. But if we look more closely, many of us unconsciously behave as if we want to destroy the road of our own happiness. Contoh, dalam hal cari pasangan. Anda berkesempatan kencan dengan orang yang sebetulnya pas untuk Anda. Tapi bukannya menikmati kencan ini, Anda malah ngajak bertengkar atau melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hingga kencan ini rusak. Akhirnya, teman kencan nggak jadi suka dengan Anda. For the example, when you're searching for a date partner, you have a chance to date someone that's suitable for you. But instead of enjoying the date, you ask them for a random fight that make your date uncomfortable with you. Bagi yang sudah berpasangan, semua sedang baik-baik saja. Tiba-tiba Anda cari alasan untuk bertengkar hebat dengan orang yang Anda sayangi. Tujuannya tanpa sadar untuk mendorong atau memaksa pasangan untuk meninggalkan Anda. So for the next example is when you already in a relationship and everything is alright, then you start searching a reason for have an argument with your partner, with your loved one, and the purpose of your unconsciously behavior is to push or force your partner to leave you. Dalam karir, Anda bertahun-tahun bekerja dengan tekun. Tapi giliran ada pengumuman promosi, Anda tiba-tiba bertingkah di kantor agar bos tidak memilih Anda untuk dipromosikan. Ini terjadi, dan ini adalah bentuk-bentuk sabotase diri. Meanwhile, the example in work life is you maybe did a great work for years. Then when it comes to a change to upgrade your position, you may cause a problem, so your boss wouldn't choose you to get the promotion. All of this is really happen in our life, and it's called by self-sabotage. Sabotase diri adalah perilaku atau pola pikir yang menahan atau mencegah Anda melakukan apa yang Anda inginkan untuk mencapai kebahagiaan. Seseorang yang menyabotase diri biasanya dengan sengaja menciptakan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang merugikan diri sendiri, bahkan mengganggu tujuan jangka panjang. So the definition of self-sabotage itself is a behavior or thought that prevents you from doing what you want to achieve happiness. Someone who is self-sabotaging usually create a problem that harm themselves and disturbing their long-term plan. Bentuk sabotase diri yang paling umum diantaranya prokrastinasi, perfeksionisme, mengobati diri dengan obat terlarang atau alkohol, makan berlebihan karena stres, melukai diri sendiri, berkonflik dengan orang lain. And the form or example of self-sabotage is the first one is procrastination, then perfectionism, self-medication with drugs or alcohol, overeating due to stress, self-harm, and the last one is conflict with others. Mengapa sabotase diri terjadi? Kita telusuri masa kecil. Bisa jadi waktu kecil Anda tumbuh di lingkungan yang penuh kesedihan, kekhawatiran, atau ketakutan. Ini memaksa Anda, dalam tanda kutip, terbiasa dengan kemalangan sehingga kebahagiaan menjadi sesuatu yang aneh atau berlawanan dengan intuisi. Bahkan, kebahagiaan bisa jadi sesuatu yang terasa menakutkan. Why self-sabotage can happen? First, we have to look to our childhood memories. So when we grow in an environment which full of sadness, worry, or fear, it can make us familiar with the pain. It make the happiness look weird, unusual, and even scary for us. Ketika dewasa,
Anda jadi orang yang lebih memilih kemalangan dibandingkan sesuatu yang sebenarnya lebih baik untuk kebahagiaan Anda. Buat Anda, kemalangan terasa lebih pasti, lebih bisa dikendalikan, pilihan yang lebih aman. Sementara kebahagiaan tergantung takdir, terasa terlalu berisiko. So when you grow as a person who choose the adversity over the happiness. You think the pain, the adversity, is something that certain can be controlled and self choices better if you compare with the happiness. Because happiness is dependent on destiny and you think it's too risky. Anda mengira sabotase diri adalah bentuk kendali, tapi ini pemahaman yang tidak tepat, bukan? Ini selaras dengan penelitian neuropsikolog klinis dan forensik Dr. Judy Ho. Menurutnya, akar sabotase diri bisa ditelusuri dari naluri alamiah manusia untuk mendapatkan imbalan dan menghindari ancaman. Sabotase diri biasanya terjadi ketika dorongan Anda mengurangi ancaman jauh lebih tinggi daripada dorongan Anda mendapatkan imbalan. So there is a research by the clinical neuropsychological Dr. Judy Ho that underline how self-sabotage can be traced based on natural instinct of humans to get rewards and to avoid the threats. Self-sabotage often happens when someone wants to avoid threats more than to get a reward. Perasaan rendah diri juga menyebabkan sabotase diri. Seseorang yang rendah diri percaya bahwa dia tidak pantas menerima hal baik dalam hidupnya. It's like a self-fulfilling prophecy. Ketika kita yakin bahwa kita tidak pantas menerima kebahagiaan, ya akhirnya kita nggak pernah bahagia. Self-sabotage also often happen when someone have a low self-confidence that lead to a thought that we or us are not worthy to get the happiness. When someone starts thinking that they don't worthy to get the happiness, to get the kindness of another person, they would never be happy. Menurut Maria Montessori, di usia 0 hingga 6 tahun, otak anak menyerap banyak sekali hal. Ia tidak hanya mengingat apa yang ia lihat dan dengar, apa yang dia lihat dan dengar membentuk jiwanya. Based on Maria Montessori, 0 until 6-year-old of children's lifetime, they absorb many things from what they see and what they hear. Something that they see and they hear not only remember by them, but also from their soul. Misal, waktu kecil, orang tua Anda sering mengatakan, "Ya, memang anak saya ini nggak terlalu pintar." atau anak saya ini pemalu, atau anak saya ini minderan. For the example, when we were child, many parents often say like, "My child is not really smart," or "My child is very shy." And the last one, maybe they said, "My child is inferior." Ketika dewasa, itulah yang Anda percaya, sehingga Anda kurang motivasi untuk mencoba sesuatu yang sebetulnya baik untuk diri Anda. That's the power of labeling. So when we grow up, what that our parents said in the past is the one that we believe. This make us have less of motivation to upgrade ourselves, and this is called by the power of labeling. Takut perubahan atau sesuatu yang belum diketahui juga menjadi penyebab sabotase diri. Kebanyakan dari kita memang gak suka perubahan. Dan untuk merasa nyaman atau secure, kita butuh punya kendali dan tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Scared of the change or something that we don't know is another cause of self-sabotage. This is very normal because most of people don't like the change and don't like something that they don't know. If we want to feel comfortable and feel secure with something, at least we must have a control so we can know what will happen next. Ketika rasa takut akan perubahan ini berlebihan, Anda akan membatasi diri, diam di zona nyaman, terjebak dalam pola membosankan daripada mendorong diri ke tingkat hidup yang sebetulnya lebih memuaskan. The over feeling of this one, the scared feeling, can trap someone in their comfort zone only. They repeat the same routine and it leads to something that they can progress around. Contoh, Anda menerima saja diperlakukan tidak baik oleh orang lain selama bertahun-tahun hanya karena takut mengganggu ketenangan palsu atau menghadapi konsekuensi yang tidak jelas. Learned helplessness. For the example, you achieve being mistreated for a year just because you afraid to disturbing the false peace or facing unclear consequence.
Sabotase diri juga bisa terjadi pada orang yang gila kontrol. Ini biasanya terjadi pada dia yang berprestasi tinggi. Self-sabotage also often happen to someone who crazy over control. For the example, they will have a great achievement. Dalam menggapai sesuatu, jika Anda tahu dalam perjalanannya Anda tidak punya kendali penuh sehingga Anda tidak bisa menjamin hasil sesempurna ekspektasi Anda lebih baik mundur saja dari awal. Lebih baik mengontrol kegagalan sendiri daripada harus terkejut dengan hasil tak terduga. Tapi akhirnya hilang kesempatan kan? When they want to achieve something, and in the way they know that they don't have all the control and cannot make sure the perfect result like what they expect, they rather step back from the start. They avoid the fail, but it's mean that they throw up or they lose the change. Semua perilaku sabotase diri ini cenderung terjadi di luar kesadaran kita. Lantas bagaimana stop sabotase diri? So the behave of the thought of self-sabotage is unconsciously. So how to stop it? Menurut Alice Boyce, penulis The Healthy Mind Toolkit, kita harus terlebih dahulu menyadari dan mengakui bahwa kemungkinan besar kitalah hambatan terbesar diri kita sendiri mencapai hidup yang kita mau. Kita bisa mulai keluar dari sabotase diri dengan satu pertanyaan. Adakah perilaku saya yang tidak sejalan dengan tujuan jangka panjang? Setelah menyadari, selidiki lebih dalam dengan bertanya pada diri sendiri dan jawab pertanyaan ini dalam tulisan. Based on Alice Boyce, the author of the Healthy Mind Toolkit, the first thing that we have to do, we must realize and admit that we are maybe be the biggest obstacle to achieving the life that we want. So, ask yourself, is there anything in my behavior that against my long-term goals? Answer this question, investigate, and write the answer. Setelah paham akar sabotase diri, hentikan perilaku yang menghambat dan mulailah lakukan hal-hal yang mendukung kemajuan kita. After realize and know about the reason of your self-sabotage, stop the behavior that hinders you and start doing things that support your progress. Contoh, saya ingin bahagia dengan pasangan. Pasangan saya orang baik buat kehidupan saya, tapi kenapa saya ajakin berantem mulu ya? The first one is I want to be happy with my partner. My partner is good person, but why I keep ask for an argument? Perasaan ini sepertinya berakar dari melihat bapak mengkhianati ibu berkali-kali. Jadi ketika dewasa, saya jadi gampang nuduh pasangan nyeleweng tanpa dasar. Jika saya ngerasa insecure, saya akan bicarakan baik-baik apa yang saya rasakan dengan pasangan, sehingga dia bisa bantu saya memproses trauma ini. Then the investigate found out that this feeling may be because of my past, when I often saw my father betrayed my mother so many times. This led to my things that I always think negatively about another person, about my partner without any reason. And the solution is I'll talk with my partner about my insecurities and my problem, so my partner can understand what I face and help me to against that trauma. Kenapa ya saya pelarian ke makanan atau alkohol ketika saya merasa down? Saya merasa rendah diri. Perasaan ini membuat saya sangat gak nyaman. Tapi mabuk atau makan banyak terus-terusan kan juga gak menghilangkan perasaan ini secara permanen. Oke, mungkin aku butuh bantuan psikoterapis untuk membantuku keluar dari masalah ini. The second case is why I always run to food and alcohol every time I feeling down, and the investigate found out that I have a low self-confidence. It make me feel really uncomfortable, so I do like overeat and drunk. But then I realized that drunk and overeat don't solve the problem permanently. It's just temporarily. And the solution that I choose is I will meet the psychotherapist to help me deal with this problem. Yuk, stop sabotase diri. Berikan diri kesempatan untuk menjadi versi terbaik demi hidup yang memuaskan. And for the last, please stop self-sabotage. Give ourselves a chance to grow and be the better version of ourselves so we can have a great life. That's all of my consecutive interpreting today, and this is all of my notes from the video.
I'll show you the picture at the end of the video. Thanks for watching and see you next time.